Oras madihita sa luhut na, taparadi maruhana pikirata lato mangihon hatani di pata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramuti atayate ng pikiramuna, ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta tatangi humma hatani di pata nagabi turpu jamita, di minggu na perjolo dung Epipanias, di tanggal sia Januari tahun 2022, di Indonesia Evangelium Lukas bidutolu ayat 15 rodi ayat 17, dohot ayat 21 rodi ayat 22. Songonom ma hata itu hatta. Managam-nagam do bangsui, diri puwe di bagasa rohana taringot tu si Johannes, ati beha Kristusi ibana. Gabi dialusi si Johannes manasida sa luhut na. Aw do tutu madidihon hamu dohot aik. Alay na Roma na gumugo siya naw. Na hurang tama duwa makarhari tali ni si patuna. Didihonon ni ido tu hamu tod di parbadia dohot api. Di tangan na do purpuran. Payason na ma pardigyan na. Papungon na do emena tu sopona. Alay tutungon na do hurak kami tu api naso ramito. Alay uju tardidi na toropi sa luhod na gabi dohot ma Jesus tardidi. Jala dinamartangi ang ibana muka malangit. Jala mijur matod di barbadia tu atas na marupa songon darapati. Jala masa ma suara siyan gijang songonon. Hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho. Idu sahat na. Hamak karuangan sa porsyaon, nagabi topik ni Jamita, di bagasa no basoni ma, Jesus anak ni debata. Hamak karuangan sa porsyaon ang giat ma, di buwan ni tahun 2022, totok kita di bagasan Haipason, mardongan haporsyaon na tugu dohot pakiribon, babua na totong dohita, sedonganan ni debata. Marhiti-hiti asin rohanay, lamadalani ari-ari ng ulutta di tahun 2022. Pasrohata, tuhata totong mga ramoti, huhut pasikop pun sa luhut, narikot di bagasan ngulut taon. Hamak karuangan sa porsyaon, mamuhay jami taon, di bagasa topik, Jesus anak ni debata, aron dosongon sada, barita mardong apuda. Di sada tiki, di patu pama sada pertanyaan, pendalaman Alkitab di sada huria. Dungi disukun padita ma akaruas na madohoti PI. Suku-sukuna ia dedok rohamuna isedo Jesusi. Dongi arong masyan nasida na mga lusi. Jesus ima anak ni si Joseph dohot si Maria na sorang di bara ni pinahan di Bethlehem. Dongi arong mamusay halak na mga lusi. Jesus ima Mesias na desirakon di badan na rupi. Dongi arong musay mga lusi. Jesus ima debata na gabi solpa. Dongi dungi romo si salak na mga lusi. Jesus ima anak ni debata. Dungi hamu karuangan idop pandete mamusitu nasida. Sudi alus munai nasitong doi. Dangarong nasala. Jesus anak ni Joseph do si Maria. Jesus Mesias. Jesus debata na gabi jolma. Jesus anak ni debata. Alay siyan sudi pangatusyo munai. Suku-suku kumusetu hamu ima. Tuturo nunga dia hapor siya hamu. Tuhan Yesus si nagabi Tuhan jala si baluan ni pertibion. Dungi hamu karungan arong masin nasida nagabi hohom, arong na masiberengan, arong nagabi uduk, ali arong dotong na mga lusi,
huhaporsyay do ibana, tuhaku jala sibaluani todikon. Hama karuakan sa porsyaon, ima sada barita mardunga puda laho, gabi sada pangaremangon di bagasan nguluta. La songonido na masa di nguluta sinuaingon, tu hita, songo suku-sukun di paditai, tu ruas na padohoti acara PI. Buha hama karuakan sa porsyaon. Nunga datadda, nunga talapati, nunga takasta boto, isi do Jesus. Alay, siyan roha perbagasan. Nunga tutu, tahaporsyay ibana, nagabetuhan, jala si baluani, ngulutaon. Gudang duha makarongan, na macay takas pangatusyon na taring tutuhan Jesus. Alay dang dihaporsyay ibana, isi Jesus si. Ujung na dang daputan halwaw ni bana. Gurang duso ni hamak karungan. Alay ang giat niyan hita sa luhut na tumangi hunjami taon, ima hita halak na dutu, mga tusi, uboto, isi Jesus Kristus, jala, toktong, di bagasan na haporsyaw na dugo, hita makatidakon, huhut makanguluhon, Jesus ima Tuhan, jala si paluani, portibyon. Hamuak karungan sa porsyaon Domingo na parjolo dung epipanyasyon. Ditugudu hita mga rimangi hadiriyon dohot huwaso ni Tuhan Jesus. Isi do Tuhan Jesus jana buhano pakorhon ni huwaso ni Jesus di portibyon dohot ti bagasan nguluta. Hopar tu partikian na masa di ujui, tung macegurang do hamaolon na nirupan ni halak Jahudi. Tung macegurang akahalulamun na binahin ni akapangkonggomi ni tiki. Ima siyan horon ni halak Rom. Ala ni gabi ng anong hasonangan di rohan ni akanaturopi. Alay songon bangso ni dibata na sida. Takas do di ingo na sida baga-baga ni dibata di haroro ni Mesiasi. Alay, laos ditiki na paimahon haroro na tung macetar halomong dorohan na sida marnida haroro ni si Johannes Padidi na tung macegudang akka situan na torop naulo mangihutto ni bana. Di susoy si Johannes do jolmay asa marhamubaw ni roha jala di jaro na sidama padidion tu hamubawn. Songon na pinatupana di ay Jordan di ujwi. Tudu matsigudang do na ulo mangulahon na diro nay. Hinarohon ni saya surasurado di bagasan roha ni natoropi na madok. Iya si Johannes do Mesias na tapay may o masukusukun na sida. Managam-nagam do bangsoy, diripo di bagasan rohana, atik na si Johannes do Kristusi. Hawak karungan sa porsyaon, di bagasan hasitongan, di abotoon si Johannes do, dang iba na Mesiasi, dang iba ng Kristusi. Horan, si totas nabor do iba na, di haroro ni Mesiasi. Nabararidalat do iba na, di haroro ni Kristusi. Ia Mesias na neng ro nagukhuwaso na sumurong do ibana. Nasangap jala marmulia do Mesiasi. Didok si Johannes dang tama ibana makarhari tali ni si patuna hinorhon ni hasangapon ni. Hawa karungan dang adong na ditabunihon si Johannes. Tutudo dihatidak kon ibana dang ibana Kristusi. Alay na Roma ibana ditikina. Ia si Johannes si masahalak panuyirang do. Alay, Kristus, ima dibata, nagabisulma. Om masada pangalaw si Tiruan, siyan si Johannes, na jujur do ibana di guluna. Dang olo ibana, mangalap sangap tudirina. Alay di bagasan hasitongon di ibana, pabotohon, pabua, dang ibana Kristusi. Alay na Roma Kristusi, lagok hasangapon na. Damang dainang, dongan sa porsyaon, ia mono tung pedidok Jesus anak ni depata dang namadok haanakon ni Jesus dus songon hanguluon ni hita jolma dang sian ruhut ni pardagingon hazolmon na alay na mabutuhon Jesus ima anak ni depata naung gabi jolma takas songon na nidok di Johannes sada ayat 14 gabi daging mahatay jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada na siyan amay. Gog asini roha dohot hasitungan.
Hawak karungan sa hapursyaon, nung atong takas dia potohon, ya Jesus ima anak ni dibata nang gabi jolma. Ala ni ikom marsitutudo hita porsya tu ibana. Unang maganggo roham di hadirion dohot huwaso ni Tuhan Yesus. Nakpegudang akahamoron na binahin ni Portibion, laho manggugay haporsyota di Tuhan Yesus alay itong nasujari do hita munggil siyan haporsyaw ni. Nakpegudang roha maulon, alay ikototong do hita manahan sahat ro di ujung na. Unang sumurut agia manang salak kape, ikon totong do hita mangihuton Tuhan Yesus. Ditikyon, ditikyan na parpuriyon, diuji do haporsyaon dohot panadaon dohot hasatiot tadi Tuhan Yesus Ala ni naing masaluhut pabahinata sa itoktong patuduhon yahita ima sisiyan di Tuhan Yesus. Nasatotong sa tiya mangihuton ibana. Ala ni unang munggil haporsyaon sa ihuton ma Tuhan Yesus sa hatro ni saliling nililing na. Buido tayo dehon jarata hanguluhon na tersurat di bukid de 227. Dia sari didok songonon, Jesus ngoru ni todikku, hodo haporosaki, gok di hona madirikku, rodi nasa lakaki. Hawak karungan sa porsyaon tung macay uli, tung macay dinggan. Ede, Jesus ngoru ni todikku. Tarok masoni hamak karungan. Tahatidak kumba. Jesus Kristus do nguru ni todikko. Iba na do hapurusaki. Hawak karungan asanaing may hita mabahin Tuhan Jesus nguru ni todikta. Hapurusatta na sa toktong ihutonotta sa hatro ni saliling nililing na. Ala ni dinang takas panadaw tadi Tuhan Jesus anak ni dibata naing masaluhut hata ng pabahinata patuduhon na tutudo hita sisiyan ni Tuhan Jesus anak kon na do hita anak hahulungan ni rohana do hita hinorhon hasatiyaon dohot haporsyota tu debata. So ngunitong di bukid de nomor 422 dito edete do songonon anak kon na duaw dibayin Tuhan Jesus anak kon na duaw. Hamwa karungan tung mace uli, tung mace dinggan, tung mace hona turuhatta. Anak kon na duaw dibayin Tuhan Jesus anak kon na duaw. Tung mace argaru hita hapi hamwa karungan dibayin tuhattay. Dabang denang dongan sa porsyaon, tung riko situtudo ra jumatta, huwaso ni Tuhatta Jesus na sa totong di bataridahon di sadok padalanan ni ngulutta. Diragam niya karamasa pe sa hoddo huwaso nay. Diragam niya arsak na lasiroha pe sa nasatiya ro Tuhatta madungani hita. Jalasiyan sa luhut akka padongani yon nay, tung takas do taha porsyay, Jesus do anak ni dibata. Jesus do raja ni Sudina. Siyan sa luhut raja narong di hasyanganon. Na marhuwaso do Jesus di sadok purtibyon. Jalanunga di taluhon Tuhan Jesus. Huwaso ni dusa ng hamatiani. Huwaso ni Tuhan Jesus. Tukdo manaluhon ragam ni huwaso narong di purtibyon. Di bagasan Tuhan Jesus Kristus do tung takas tarida huwaso ni di bata. Jala di bagasan ibana nunga di apehon huwaso na laho manguhumi jolma diari na barpudi. Songon na didok ni hatane Tuhatta dia 10 di tangan na do purpuran payason nama pardegyan na papungon na do emena tu sobona alay tutungon na do hurak kami tu api naso ramito. Alani hamwa karungan sa porsyaon pasahat masaluhut hadiriyommo holan tu Tuhan Jesus Kristus. Juhon magwarnay jaladokma hodo Tuhan Jesus tuhakku jala si baluani ngulukon. Hodo Tuhan Jesus si pangulo ni todikon. Hodo Tuhan Jesus si warmahan diyaw. Hodo Tuhan Jesus Kristus si hokop ni ngulukon. Natotong madongan niyaw mangaramuti yaw di taon 2022. Saliling nililing na
naikon horo Tuhan Yesus toktong ihut tonokku. Hamwa karongan molutung meragam pe di hatahon purtibion akan nabui pasonang rohatta ingot ma parsatokinan dosa luhut nai. Alay hasonangan na sikop holan siya Tuhan di patado. Anani rapon Tuhan Yesus anak ni di pata jepak tado hasonangan na marotongi. Hinorhon di sa totong mahapursyay jala ihuton Tuhan Yesus Kristusi ay tuhatta Yesus do anak ni di pata raja jala si paluan ni todit taon. Iba na do Tuhan jala si hokop ni kulut taon atong haposi may totong maihutot Tuhan Yesus rodi sa liling na. Saya didongani asin ni rohani tuhatta Yesus ma hita sa luhut na. Amen. Martangi ang mahita. Moliati madiho aliaman pardengga basa nagukwaso. Nunga di patuduho ko holong dohot asin ni rohami di bagasang ulo nami marhiti-hiti haroro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya tugu-tugu mahami asa sa totong mardalag kami di dadan hasito ngami rodo sa liling na. Marsangap baguar mo alay Tuhan di bata di bagasan guar ni anak haholongan ni rohami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.